Hi guys! Kay! Ubus na? Binalutan man guide kami. Ay! Ay! Uruli na? Oh, kadali man. Baralik na? Ano? Binarala. Oh. Tapos na, binalutan na lang kami. Balot na lang? Ay, hindi na binalot balot. Hindi ba kayo makasupog man? Bayo nito. Bayo nito. Vlogger ka talaga. Ha? Yung vlogger ka talaga. Oh, tanay. Okay na. Hi guys! Ano naman kami sa area guys? Ay, di ba? Dali. Binalutan lang pala kami guys. Nakabalot lang. Dali na. Tupay talagan. Init. Okay, bye-bye na guys.